देखते भाई ना आम डीजेल गाड़ी ये अच्छी देख प्लांट पूरा बंद अच्छे पूरा प्लांट पूरा बंद अच्छे आज के प्लांट के ना प्लांट आज पूरा प्लांट बंद अच्छे देखते पूरा खाली सब गोटे सुनसान राति देख देख मैंने सुनसान राति देख गोटे गाड़ी गुड़ा के लाइन ठिया देख सब आइसर ट्रक गुड़ा एटा आइसर सब से गोटे आइसर ट्रक साइड अच्छी टीएम गाड़ी गुड़ा कंक्रीट जाए गाड़ी देखी जी भिडियो आगु भिडियो मुझे कौन जाए कौन देखते पूरा प्लांट पूरा खाली अच्छे देख भाई मैंने पूरा प्लांट एवं कहीं ना पूरा प्लांट पूरा खाली काम ना ना लोडिंग ना आज शनिवार सेमती लोडिंग कहीं ना भाई देख प्लांट पूरा खाली पानी ढाली देख पानी ढाली पड़े बदुड़ी गुटे ना जगह बदुड़ी गुटे प्लांट पूरा खाली अच्छे देख मैंने आम प्लांट वन ये प्लांट टू देख भाई प्लांट टू एक सीमेंट रहे दुईटार सीमेंट और से दुईटार फ्लैश रहे देख मैंने देख कहीं ना प्लांट तो प्लांट कहीं नहीं क्यूसी लैब से कंक्रीट टेस्ट हुए ये गाड़ी जो कंक्रीट जो बताओ क्यूब बनिक से टेस्ट करते भितर तो प्लांट आज कहीं ना टावर गुड़ाक से कंक्रीट जाए से टावर को प्लांट भी आज सेमती कहीं ना तो देखी दे आस वर्कशॉप आज कौन कम कौन ना गाड़ी केतटा लगी वर्कशॉप सब देखिए सब ऑफिस गुड़ा से ऑफिस गुड़ा तीन ऑफिस से गोटे ऑफिस अच्छी गाड़ी गुड़ा आम डीजेल गाड़ी डीजेल टांक पंप ढालिया जे एटीएम गाड़ी भी स्टार्ट हो गला एटीएम गाड़ी ढालुले मना था एवं तर परमिशन आसीगला एटीएम गाड़ी भी ढला जाऊँगी और से पंप देखुए ये से पंप ढला जाऊँ से नुआ पंप भी बनी से नुआ पंप ढला जाऊनी से ओला गाड़ी ढाड़े ये परमिशन आरएमसी जिते गाड़ी अच्छी सब गाड़ी डीजेल ढाड़े प्लांट पूरा बंद अच्छे प्लांट पूरा बंद पूरा खाली खाली पूरा आज पानी पूरा ढाड़ी पूरा भर्ती कर देखते के फुल जाते पानी फिर डाउन डाउन जगह डाउन जगह पानी आसिक आसिक पानी के ये सब जमा हुए पानी से टीएम गाड़ी गुड़ा अच्छे देख सब से गाड़ी लगे पड़े वर्कशॉप देख भाई मैंने वर्कशॉप आज दुईटा गाड़ी एक्सट्रा आसीगला कम से तो बुम विषय तुमको देखी गला भिडियो देख आज हरी दुईटा गाड़ी आसला मैंने आइसर ट्रक गुड़ा सब भाई आइसर ट्रक गुड़ा सब कम दुईटा आम हम पूरा कौन कम ना सब कम देखो सब के पूरा बिल को देख पूरा खाली अच्छे गोटे डोर खुला अच्छे गाड़ी देख यहाँ बुम गाड़ी बुम वीडियो देखी यार भी कम चली ये दुईटा गाड़ी आसी दुईटा भी गाड़ी चलो कम आज आसी कम रखी गाड़ी देखुए बुम बुम देखुए आस आहरी आग लोडर फडर सब देखो तुमको लोडर पंप टीएम सब कुछ देखेगा डिटेल वीडियो पूरा अच्छा आज पर प्लांट कहीं ना पूरा सुनसान राति प्लांट भी आज कहीं ना तो खाली हम डीजी देख के बड़े डीजी बहुत विशाल डीजी भाई मैंने आस देखो भर को आस ये देख डीजी दुईटा डीजी अच्छे भाई मैंने हाँ दुईटा पूरा विशाल डीजी भाई सार्जन डीजे जो डीजी लगे ना से डीजे भाई देखो ये देख अच्छा केते के डीजे आस देखो 400 के डीजे एटा आटा हूँ 320 के डीजे एटा लडर देख लडर ये अच्छे केते बड़ लडर रखते भाई बहुत बड़ लडर टफा और पंप गुड़ा अच्छे देख भाई मैंने देखते पंप देखो पंप एटा भाई मैंने देखते पंप एटा पंप एटा लडर साइड उठे अच्छे देखो ये देख बुम्र पचर एमती गोटे थी ना यहाँ हूँ बुम बुम्रे यहाँ लगी पंप जिनसा बुम्रे लगी यहाँ खाली टावर लगे से हूँ टावर पाखे जो गुड़ा कम गाड़ी जा पार्बन से लगे देख से कही गला भिडियो देख गोटा पंप देख 10टा ना 12टा पंप अच्छे ये आज कतटा पंप अच्छे 1 2 3 4 5टा अच्छे आउ 6टा तेल सेपटे अच्छे टावर अच्छे छोटा
ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲଡ଼ର ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଅଛି ଦେଖିଦେଉଛି ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲଡ଼ର ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଡ଼ର ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଦୁଇଟା ଲଡ଼ର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁମ୍ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଆମର ସେ ନୂଆ ଟ୍ୟାମ୍ ଯେ ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଥିଲା କାମ ହେଇନି ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପରମିସନ୍ ମିଳିବ ଏକା ରନିଂ ହେବ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ଆସିବ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଏମିତି ପୁରା ରିପେୟାରିଂ ହେଇକି ଆସିକି ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆସିନି ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆସିନି ଆସିଲେ ଦେଖେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଏଇଟା ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଛାଡ଼ିଥିଲି ଦେଖିଥିବେ ନୂଆ ଟ୍ୟାମ୍ କହିକିରି ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଥିଲା ଏ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟପ୍ରେ ଅଛି କାମ ନାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆସିନି ଦେଖ ମାନେ ଏଇ ଆମ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଏଇଟା ଆସ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖ ମାନେ ଏ ଦେଖ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ସବୁ କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା କୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ ଏଟିଏମ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିବ ସବୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏଇଟା ଧୁଆ ହୁଏ ହେଲା କଂକ୍ରିଟ୍ ଦିଆନା କଂକ୍ରିଟ୍ ପୁରା ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ରୁହେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ କରି ଧୋଇବେ ଧୋଇଲା ପରେ ପାଣିଟା ଏଇଠି ଢାଳିବେ ତ ପାଣିଟା ଛାଣି ହେଇକିରି ଆସିବ ଏଠି ଛାଣି ହେବ ଏଠି ବି ଛାଣି ହେବ ଟିକେ ଛାଣି ହେଇକିରି ପୁରା ସେଠି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପାଣିଟା ରହିବ ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ମୋଟା ଗୁଡ଼ି ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ସେ ବାଲି ସେଇଠି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ସେଇଠି ଆଉ ଛାଣି ହେବ ଦେଖୁଥିବେ ଏହାପରେ ପାଣି ଫୁଲ୍ କରାହେଉଛି ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା କାହିଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ଭାବନି ଆମ ଆର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଣି ଦେଖୁଥିବା ଏ ମାନେ ଆର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖି ଦେଉଛି ସେମାନେ ଆର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିବା ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖ ମାନେ କେମିତି ଦେଖ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ଦେଖୁଥିବା ପିଇବା ପାଣି ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛଣାଯାଏ ପାଣିଟା ପିଇବା ପାଣି ତ ଅଲଗା ଅଛି ସେପଟେ ଆର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପିଇବା ପାଣି ତାର ଅଲଗା ଅଛି ସେପଟେ ଆର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲୋନୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖେଇଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଦିନେ ଦେଖିବି ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ କାମ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲି କ'ଣ ଅଛି ଆରଏମ୍ସିରେ ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ି ବୁମ୍ ବି ସେମିତି ଦୁଇଟା ବୁମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ବୁମ୍ ଚାଲିଛି ବୁମ୍ଟା ଖରାପ ଅଛି ନା ସେ ବୁମ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖ ମାନେ ଲଡ଼ର ସେଇଟା ପୁରା ସୁନସାନ ରାତି ପୁରା କେହି ନାହିଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି କେହି ନାହିଁ ପୁରା ଖାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେହି ନାହିଁ ପୁରା ଖାଲି ଦେଖ ମାନେ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ା ଦେଖ କେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁତେ କେତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଇମାନେ ତମାନେ 30,000 ଟଙ୍କାର ବେଲୁନ୍ ଦେଖିଛ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି 30,000 ଟଙ୍କା ବେଲୁନ୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର 30,000 ଟଙ୍କା ବେଲୁନ୍ ଦେଖିଛି ଆଉ ବି ଦେଖିଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରେଟ୍ 30,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ରେଟ୍ 30 କି 40,000 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ହେଲା ଦେଖୁଛ ଏଇ ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବେଲୁନ୍ଟା ଦୂରରେ ଇଏ ହେଇଛି ନା ଦେଖୁଥିବେ ଦୌଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବେଲୁନ୍ଟା ତାକୁ ଦେଖ ଏ ଦେଖ ବହୁତ ବଡ଼ ବେଲୁନ୍ଟା ଏଇଟା ପାଖରେ ଦୂରରେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା 40,000 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ 30 କି 40,000 ଟଙ୍କା ଦାମ୍ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଡ୍ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ନୂଆ ଇଏ ହେବ ନା ଏମିତି ଟାୱାର ତିଆରି ହେବ ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ଭାଇମାନେ ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ତିଆରି ହେବ ଫଙ୍କା ଜାଗାରେ ଏଠି ପୁରା ତିଆରି ହେବ ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ହେଲା ଏବେ କାମ ସେଠି ମାଟି ଖୋଳା ଚାଲିଛି ମାଟି ଖୋଳା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ବହୁତ ଖୋଳି ସାରିଲେନି ହାରି ମାସେ କି 2 ମାସ ଲାଗିବ ମାଟି ଖୋଳା ପାଇଁ ଏଇନା କାମ ପୁରା ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର ସେ ପୁରା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଦେଖେଇବି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆସ ସେଠି ଗାଡ଼ି ତ ଲାଗିଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବ ଏଇଠି ପୁରା କଂକ୍ରିଟ୍ ଢାଳିବେ ଏଇଠି କଂକ୍ରିଟ୍ ଇଏ କରିବେ ଆମର କୁକୁର ଏ ଆରଏମ୍ସିର କୁକୁର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦିଅନ୍ତି କୁକୁରଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦିଅନ୍ତି ନାସ୍ତା ଆସିଲେ ଇଏ ଯାଇକିରି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ 5 ବାଜେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଯିବ ଯେଉଁ ନାସ୍ତା ଦିଆହେବ ସେ କୁକୁରଟା ଓଇ ଦେଖ ମାନେ କିଛି କରିବନି ଦେଖ ଏଟା ସାର୍ ଏଇ କିଛି ଆରାମସେ କୁକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶେ तेरे दोस्त किधर गया देखुते बेटा आरामसे कुकुरटा ମୁଁ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀ କହିଦେଉଛି ଆଉ ୟା ସହିତ ଏତେ ବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହୁଏ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛରେ ପାଞ୍ଜିବ ନା ଖେଳିବ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ପୁରା ଲାଗିବ ଧଳ ଆଗ ପଛ ଗାଡ଼ି ଲାଗେ ଆଉ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲାଗିଛି ସକାଳେ ଯଦି କିଛି ଲୋଡ଼ିଂ ଆସିଲା କଲ୍ ଆସିଲେ ତ ସେଇଟା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଲଗେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି
सेपटे गाड़ी रखिंट भाई मैंने देखिले केमती गाड़ी कौन अच्छी कौन नहीं सब तो देखली काम आज बंद अच्छी वीडियोटा भल लगे लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करेंगे एमती वीडियो आपको मुझे छाड़ी। ओ भाई।